अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर हक और आप देख रहे हैं आवाज़े हक। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के ऊपर इंडियंस एक्स मुस्लिम की बड़ी भरमार है। बड़ी तेजी से हम इंडिया से एक्स मुस्लिम्स की तादाद को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि उसी सोशल मीडिया के ऊपर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से उन एक्स मुस्लिम्स के फेक होने का भांडा फूट जाता है। उनको इस्लाम की बुनियादी मालूमात का नहीं पता, इस्लामी इबादत कैसे की जाती हैं, इस्लामी रसूमात की डिटेल्स क्या हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता होता। तो एक आम मुसलमान सोचता है ये किस तरह के मुस्लिम थे जो आज एक्स मुस्लिम बन गए। गोया कभी कभी तो यूं लगता है कि दुनिया में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने एक्स मुस्लिम्स बन गए। खैर, आज हम किसी एक्स मुस्लिम के चैनल को एक्सपोज करने नहीं बैठे, बल्कि हम जायजा लेने बैठे हैं कि इंडिया में इतनी बड़ी तादाद में एक्स मुस्लिम्स उभरते हुए आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे क्या हकायक हैं। वैसे तो इस तफसील को समझने के लिए हमें तारीख के कुछ औराक पलटने होंगे, मगर उसके लिए हम एक और सीरीज का इरादा रखते हैं जिसका नाम होगा एक था भारत। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख को पढ़ा जाए और किस तरीके से उसको पेश किया गया है उसका जायज़ा लिया जाए, तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं या नहीं। मगर आज की इस वीडियो में हम तारीख की तरफ नहीं जाएंगे, हम मौजूदा हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम्स की बढ़ती हुई तादाद का जायज़ा लेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझें कि कंपनी बहादुर ने ईसाई मिशनरीज को हिंदुस्तान में उतार कर जो मजहबी रीत पैदा की थी वो ये थी कि किसी धर्म की सच्चाई के लिए ये बात है कि उसको कितनी बड़ी तादाद में लोग कबूल कर रहे हैं, और किसी धर्म के झूठा होने के लिए यही चीज़ काफ़ी समझी जाने लगी कि उसको कितनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं। अब ये किस कदर लॉजिकल बात है इसका अंदाज़ा एक अक्लमंद इंसान कर सकता है कि किसी फ़र्द की इनफरादी राय किस तरीके से इज्तिमाई राय पर असरअंदाज हो सकती है। यानी मुझे आज एक चीज़ पसंद है और कल वो चीज़ किसी और वजह से पसंद नहीं, तो क्या इस चीज़ से हकीकत बदल जाएगी? मगर चूंकि बातिल के पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं रहता कि वो लोगों को मुख्तलिफ हीलों, बहानों, खौफ, लालच, हिरस से उनके नजरियात को तब्दील करवा सके। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान के अंदर मजहबी ताकतों ने किया। ईसाई मिशनरीज हिंदुस्तान के दूर दराज गाँव में चली जाती और हिंदू धर्म की निचली जातियों को अच्छे अखलाक से और कुछ ले देकर ईसाई करती चली जाती। इनकी बढ़ती हुई ईसाई तादाद को देखकर हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत परेशान हुए। यही वजह है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब लिखी और आर्य समाज की बुनियाद इसी चीज के ऊपर रखी कि तेजी के साथ गैर धर्म वालों को हिंदू मजहब में वापस लाया जाए, और इसके लिए जो भी तरीका उनके हत्थे आया उन्होंने इस्तेमाल किया। उस पर वो इस्लाम की तौहीन करते, अल्लाह की ज़ात पर घिनौने एतराज़ात करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करैक्टर असैसिनेशन करते। उनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से भी गैर धर्म वालों को हिंदू धर्म के अंदर वापस लाया जाए। इसी चीज़ का इशारा अल्लाह ने कई बरस पहले कुरान के अंदर इस तरीके से बयान किया था कि आपसे कभी भी ये लोग राज़ी नहीं हो सकते जब तक ये आपको आपके धर्म से फेर ना दें और अपने धर्म में वापस ना ले आएं। इसी प्रोपेगेंडा का नतीजा था कि एक मुसलमान जो बाद में हिंदू बना, बाबू धर्मपाल नामी, उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी और ठीक ठाक तानो तशनी की। रंगीला रसूल नामी जहरीली किताब भी इसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा थी। अलगर्ज बड़ी तादाद में लिटरेचर लिखा जाने लगा और इस्लाम के खिलाफ औल बोल बका जाने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि कम ईमान और कम इल्म वाले मुसलमान जो पहले अपने धर्म को रहमत और एक फ़ख्र की चीज़ समझा करते थे, वही इसको हसरत और नदामत की चीज़ समझने लगे। उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक ये कि वो अपने मज़हब से बेजार हो जाएं और दूसरा ये कि मज़हब छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लें। रही सही कसर 1947 की तकसीम ने निकाल दी कि जब बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत कर कर पाकिस्तान आए और एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में ही मुसलमानों की बसने लगी। यहाँ से इस प्रोपेगेंडा का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। इंसान जिस भी नज़रिए का मानने वाला होता है वो उसी नज़रिए को मानने वालों की कसरत अपने इर्द गिर्द देख कर कॉन्फिडेंस महसूस करता है। तकसीम हिंद के बाद मुसलमानों की जो तादाद हिंदुस्तान में रही वो छोटी छोटी बस्तियों, छोटे छोटे टोलों में बस गए। मुसलमानों की अमली हालत तो पहले ही हिंदू धर्म के साथ मर्ज होकर कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, और अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एक रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर खुद को देखते थे। इंसानी नफ्सियात कभी भी माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करती। ये प्रेशर उसको हमेशा मजबूर करता है कि वो अक्सरियत के साथ जा मिले ताकि वो महफूज फील करे। अब हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान दो किस्म के थे। एक वो जो अपने मजहब के बारे में ठीक ठाक जानकारी रखते थे, वो लोग तो इस्लाम के साथ जुड़े रहे, मगर कम इल्म, कम ईमान वाले लोग
بھٹک گئے, بہک گئے اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ چلو ہم اسلام کو چھوڑتے تو نہیں مگر اسلام کو مانتے بھی نہیں. اس سے ان کو تھوڑا اعتماد پیدا ہوا کہ وہ ہندوؤں میں اور عیسائیوں میں اور دوسری جاتیوں کے اندر کھل کر بیٹھ سکتے ہیں اور امن سے رہ سکتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی وجہ ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہب بیزار کرنے یا اسلام چھوڑ کر دوسرے دھرم قبول کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ جو اس تعداد کے بڑھنے کی وجہ نظر آتی ہے وہ سوشل ایسپیکٹ ہے. گو کہ تقسیم سے پہلے بھی مسلمان نہ صرف یہ کہ آپسی فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے اور تکفیر کا بازار گرم تھا, مگر تقسیم کے بعد مسلمان فرقہ در فرقہ بٹ گئے. ایک عام ہندوستانی مسلمان جب مسلمانوں کو ایک مذہبی اقلیت کے طور پر اور پھر اس اقلیت میں بھی چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز کے طور پر دیکھتا تھا تو مذہب بیزار ہونے کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہ تھا. مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی تقسیم ہوئی اور جو لوگ وہاں رکنا چاہتے وہ فرقوں کو ختم کرتے اور اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے, مگر اس کے بالکل برعکس ہوا اور مسلمان بڑھتے چلے گئے اور ایک عام مسلمان کے لیے اسلام کو سمجھنا مشکل سے مشکل ہوتا گیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر مسلمان نہ نفسیاتی طور پر خود کو سٹیبل پاتا اور نہ سوشل یونٹی دیکھتا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوسرے دھرم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا, یا کم از کم اپنے دھرم سے متنفر ہوئے بغیر نہ رہ سکا الا ماشاءاللہ. البتہ تیسری وجہ اس سب ماحول پر جلتی پر تیل کا کام کرتی, وہ ہے فیک ایکس مسلمز. اتنے پروپیگنڈا کے باوجود جب اسلام کو وہ لوگ پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھتے تھے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہ رہتا تھا کہ وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں. سوشل میڈیا کی اس سائیکولوجیکل وار میں فیک ایکس مسلمز نے اپنا کردار ادا کیا. بڑی تعداد میں فیک آئی ڈیز بنائی گئیں, فیک سٹوریز بنائی گئیں تاکہ کمزور ایمان والا مسلمان جو پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے اس کی پریشانی میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, بڑی تعداد میں اسلام چھوڑ کر مسلمان ایکس مسلم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کے تحت یہ لوگ اسی کام میں جت گئے. شہرت کی اور پیسے کی لالچ کس کو نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں شہرت یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں اور اگر ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں تو کون پیچھے رہتا ہے؟ اسی اصول پر چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے خود کو ایکس مسلم ظاہر کیا اور صرف اسلام پر تنقید کرنا ان کی اسپیشلٹی ٹھہری. ان کی اسپیشلائزیشن صرف اسلام پر تنقید کرنا تھی. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام ایکس مسلمز کو چاہے وہ فیک ہوں یا اوریجنل اسلام کے پھلنے پھولنے سے بڑی تکلیف ہے, کیونکہ اتنے پروپیگنڈا کے بعد اسلام پھر اسی طاقت اور اسی شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ایسے نوجوان ماشاءاللہ نظر آتے ہیں جو اسلام کے دفاع کے لیے نہ صرف یہ کہ ان فیک ایکس مسلمز کو ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا مدلل اور محکم اور کافی اور شافی جواب دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسلام سے ایسی والہانہ محبت کو دیکھ کر یہ ایکس مسلمز فیک ہوں یا ریئل ایسے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کی ساری محنت ریت کا ایک ٹیلا دکھائی دیتی ہے جو ایک مومن کی پھونک مارنے سے یوں اڑ جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اسی لیے میں ہندوستان کے ان مسلمانوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو آج بھی اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بلکہ اسلام کے دفاع میں دن اور رات اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں. I salute to those Indian Muslims who are practicing Islam and answering all those allegations on Islam by these fake ex-Muslims. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.